ପବନ ପ୍ରଧାନ ମୁଇଁ ଛାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଆଉ ଛାମୁଣ୍ଡା ଜିପି ବି ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ক্ষুদ্র চাষী বেলা চলে বেশি বড় তো চাষ নাই করে মোট 4 একর চাষ ଆଉ ସେ 4 একରରେ ମୁଇଁ 3 একর ତାର ମୋର ଦେଶୀ ଧାନ କରସି ଖାଇବାର ଲାଗି ବି କରସି ବିକବାର ଲାଗି ବି କରସି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିହନ ମାନେ ସଂରକ୍ଷକ ବେଲେ ଚଲେ କାହିଁକି ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ବିହନ 3 ବରଷ ହେଲାନ ବିକା ବୁକି କରୁଛେ। ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ଧାନଟା ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁସୁମକୋଲି ଧାନ। ଆଜ୍ଞା ଇ ଧାନ ଦେଖୁନ୍ ବର୍ଷାତି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ, ପଡ଼େ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରା ହାଇଲିଂ ଧାନ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଧାନ ଟକ୍କର ଦେସି କାହିଁକି ଏତାର ଖେଡ଼ ଦେଖନ୍ କେଡ଼େ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଡ଼ ଅଛି। ଏଠି କିଛି କିଛି କୌଣସି କିସମର ସାର ନାଇଁ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି କହିବେ ସେ ଜୀବାମୃତ ବୀଜାମୃତ ତାହା ବି ନାଇଁ ଦେଇଥି କାହିଁକି ଥରେ ମୁଇଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛେ। ଯଦି ସାର ଦେଇକିରି କେନ୍ତା ହଉଛେ ସାର ନାଇଁ ଦେଇକିରି କେନ୍ତା ଆମର ଯେନ୍ ଦେଶୀ ଖତ ଦେଇକିରି କେନ୍ତା ହଉଛେ ନାଇଁ ଦେଇକିରି କେନ୍ତା ହଉଛେ ମାନେ ଆଗ ଖତ ଦେଇକିରି ଯଦି ଚାଷ କଲେ ତାର ଆର ବର୍ଷ ଖତ ନାଇଁ ଦେଲେ ବି ସେଟା चली पार्बा से धान माटा उर्वर हो धानटा आराम से ही पार्बा आर से रोग पोक नहीं लगे कहीं खराटिया चाष जदि कर बोले माटिर जहाँ जीवाणु मान अच्छा से खरार ध्वंस हो जाइए और से धान के रोग पोक नहीं लगे। आर धान जिते बेले पोल्हा पकाबे किंबा बुनबे ताकि आग विशोधन करी बुनबे कहीं विशोधन करदे से गजार भी आउ रोग प्रतिरोधक हो इटा देखुन बिना तार मैंने मोर बिना सार रे बिना औषध रे ई धान एतकी होइछे। आर जदि मुई औषध देती ताहले धान आउ टिके भल होता कहीं मुई भी टिके अमरी नहीं पाली मुई भी तो टिके दुर्बलिया हो गली बोली अमरी नहीं पाली बोलिकी ई धान एति पथरे अच्छे। धान आउ कहना धान करी आ मुई धान करिछे देखुन सुनाकाठी कहिछे कुसुमकोली होइछे सिराका संवाद होइछे कुलिया धान होइछे अन्नपूर्णा धान होइछे तारपरे गुजरातर 6टा भेराइटी धान अच्छे से खाता से लिखिकी रखी देछे से नाटा मोर खातारू जना पड़ जा और से प्लट बाय प्लट कर देछे से प्लट बाय प्लट अच्छे से भी सेनके जाइकरी भी एछन भी फोटो फुटा करमा से जगह